labat sa ulo o kalibanga. Ang pasyente nga natapdan sa COVID-19 pwede magka-pneumonia o gikinahanglan nga dadon sa balay tambalanan. Apektado ang tibuok kalibutan ni ini nga sakit o giila ang COVID-19 isip pandemic disease. Unsa para sa matag pamilya ang COVID-19? Importante nga mapasabot sa matag miyembro ang mga lakang aron malikayan ang sakit. Tudluan, hilabi na ang mga bata o katigulangan sa saktong pagatiman sa kaugalingon. Ipahilayo sila sa mga miyembro nga adunay sakit. Ang mga miyembro sa pamilya nga adunay special health care needs sama sa asthma, diabetes o cancer, gikinahanglan nga mapalayo sa dagkong tapok aron malikayan ang komplikasyon. Kini nga sugyot pahibalo gikan sa Bukidnon State University og lokal nga pagagamhanan sa syudad sa Malaybalay pinaagi sa City Health Office. Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19 o mga estasyonan nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bukidnon Chapter. DXBU 104.5 DXBU 104.5. Ibubag na bantayan ang daghang mga sakit o ilabihang delikado na balatian sa among pamilya o sa komunidad. Ibubag na matikdan ang mga basura, kanal, sawaga o kagianan sa mga tubig nga kung nadunay ulan, ulapaw ang hugaw, maitom o mabaho ng mga tubig. Tungod ka na sa imong mga basura nga imong gilabay ngadto sa tubig o kanal. O gilabi na nga wala gilabay ang mga basura ngadto sa saktong labayanan o basurahan. Wala gani lain-lain na ang mga basura ngadto sa saktong level niini. Ang resulta sa paglabay sa dili insakto mo ang mga balatian sama sa pneumonia, typhoid fever, dengue fever, ang uban muresulta ngadto sa kamatayon ug ang kadaot ngadto sa palibot. Mahimong responsable nga lublupyo sa ludakbayan, likay ang balatian ug kadaot sa palibot, labay sa sakto nga basurahan ug protektahi ang imong kaugalingon, imong pamilya ug kasilinganan. Para sa dugang impormasyon, tawag o makigbahin sa City Environment and Natural Resource Office dinhi sa Malaybalan. Kini nga pahimangno gikan kaninyo sa Development Communication Students Communication Campaign sa Bukidnon State University og niining stasyon DXBU 104.5 FM. DXBU 104.5 DXBU 104.5. This is 104.5 DXBU 104.5. TGIF. Thank God I'm fine. Pinakauna sa Malaybalay, ang nagunang programa nga puno sa impormasyon, trivia o entertainment kabahin sa kasamtangang lokal o nasudnong gender and development issues. Tukiyon sa TGIF uban sa Gender and Development Unit sa Bukidnon State University o DXBU 104.5 FM. Matag Miyerkules alas 8:30 sa punta. Diri lang sa inyong paboritong istasyon. TGIF. Thank God I'm fine. Pusa, paminaw o be the first. Maayong buntag Bukidnon, maayong buntag Malaybalay. Miyerkules na usab. Thank God, I'm fine. Yes, kamuga paminaw sa inyong paboritong estasyon, DXB 104.5 FM, the educational and community-based FM radio station of Bukidnon State University. Adlaw nga Biyernes pet sa Marso 31, tuig 2021, ug anaa na kita sa ikalima nga episode sa atong Buksugad radio program, ang TGIF Thank God I'm Fine, ang Buksugad Initiative. Kini nga programa usa ka innovation project para sa katawhan sa probinsya sa Bukidnon. Madugod kita sa radyo ning Sibihanan ug live pud kita sa DXB 104.5 FM page. Kini yung partner sa kanginan DJ Mix. Ang atong episode karong buntaga pinanguluang si Juanang Frontliner. Kumusta?
Ako si Jasper Arida, gikan sa College of Technologies. Ug ako usab si Red Robin Babanto gikan sa College of Nursing. Apan sa dili pa kita moadto sa atong hisgutanan, tagaan nato og pasidungog ang mga tigdumala nining atong tunghaan Bukidnon State University nga gipanguluhan sa atong supportive kaayo nga presidente nga si Dr. Oscar B. Cabanelles, sa atong mga vice presidents, deans, chairpersons, faculty and staff, ug labi na sa atong mga suking tigpaminaw. Maayong buntag ka natong tanan. Yes, may buntag kaninyo mga partners. So sa natatan natong mga suking tigpaminaw, gusto na ko'y paibalutan na natong tigpaminaw nga ang katuyuan ning programa mao ang pagpasabot sa mga katawan sa Bukidnon na ang mga hilisgutan bahin sa gender and development kon God mamahimong makatabang sa komunidad sa Bukidnon sa pagkapot sa gender equality and women empowerment. Ang bulan sa Marso gideklara sa atong gobyerno sa Pilipinas nga Women's Month Celebration base sa Proclamation number 227 series of 1988. Apan ang paghatag og importansya sa mga kababaihan dili lamang dapat mahitabo sa bulan sa Marso, kung dili dapat sa tibuok nga tuig sa kalendaryo. Tinuod na, partner. At itong miaging simana, natuki sa atong programa ang mahitungod sa major challenges of a woman in the workplace. Kung asa gihisgutan ang mga ginaatubang sa mga kababaihan sa panarbahuan. Nakauban nato ang mga bagiitang guests ug nagstorya ang mga palisiya nga mutabang sa kababayan sa trabaho. Last day karon sa Marso. DJ Mix, partner Jasper, so Happy Women's Month gihapon sa tanang mga kababaihan nga naminaw o apil na sa tanang mga kababaihan sa tibuok kalibutan. Sa panahon sa COVID-19, isa sa giilang tinuod nga mga bayani o heroes of the current time mao ang mga ginatawag nato nga frontliners. Kaysa tinuod nga katalagman, ilang giatubang ang pagluwas ug kinabuhi. Ang mga frontliners wala na nagtanaw sa ilang kaugalingon nga kaayuhan ug kaluwasan. Apan gihatagan nila og importansya ang makaluwas sa kinabuhi sa ubang mga tawo nga labing nanginahanglan. Yes, partner, kadaghanan sa mga kababaihan mao ang naguna sa pagpangsangka batok sa COVID-19 nga pandemya. Nga gibutang sa peligro ang ilang kaugalingon makaluwas lang og kinabuhi. Karon, ang mga kababaihan nag-asoy sa 70% sa mga trabahante sa health and social care workforce ug naghatod sa pag-atiman sa hapit 5 kabilyon nga mga tawo. Mauning usa ka rason ngano ang ato silang gipasiugdang karong bulan. Mayong adlaw sa makausab mga pinalangga namong tigpaminaw. Welcome back sa atong programang TGIF, Thank God I'm Fine. Once again, ang atong episode karon gipanguluhang Wanang Frontliner. Kumusta? Ang COVID-19 gitanyag nga tunglo sa atong kinabuhi. Kumpara sa ubang problema, lisod kining atubangon kay dili man nato kini makita. Pero kining atong mga real life heroes, dili gakasanta maskin pa sa kalisod sa giatubang nga kalaban. Padayon gyapon sila, gasugakod maskin lisod para sa atong kaayuhan. Atong madungog ilang storya karon. Usa sa mga institusyon nga giila nga nagahatag og serbisyo publiko batok sa COVID-19 mao ang CDRRMO. Nauna nato nga mga bisita karon usa sa mga miyembro sa CDRRMO kon City Disaster Risk Reduction Management Office, Malaybalay City Rescue Unit. Usa siya kan rescue nurse. Mga higala atong makauban karon si Miss Arlene May Dinere. Yes, ma'am. Sa dili pa nato pagasugdan, ma'am. Ano na kabay gusto i-greet sa kahanginan, Ma'am Neri? Yes, good morning. Yes, ma'am. Before nato sugdan, ma'am. Ano na kabay gusto i-greet sa kahanginan, ma'am? Okay, ako i-greet ang nag-duty karon sa Pelot.
sa ato ang quarantine facility o sa ato ang nagtrabaho dito sa CDR-RMO sa market side. Alright, so thank you so much, ma'am. Ako una nga pangutana sa imo, ma'am. Unsa ang trabaho sa usa ka frontliner isip usa ka CDR-RMO rescue nurse ning syudad sa Malaybalay? Okay, good morning sa tanan, no? Katrabaho sa isa ka frontliner dinhi sa ato ang syudad sa CDR-RMO. Ana say ubay-ubay no nga trabaho. So una na dinha ang pagpangandam. Another is ato ang pag-response kung naay mga disaster. O another one is recovery and rehabilitation, isa po na siya. O another is ato ang prevention and mitigation sa ato ang pagpanamaw. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Nery. Ubay-ubay yun ang ato ang mga trabaho din nga ginahimo din sa rescue nato sa city CDR-RMO. No? Na akong pangutana, ma'am, naapay kabaguhan sa trabaho isip frontliner nga nahitabo tungod sa pag-abot ani ato ang COVID-19 nga pandemya. Okay, sir. Dako din kaayo ang kausaban no sa trabaho sa ato ang sa CDR kay nadugangan ang ato ang panrabaho labi na gyud atong pagsugod gyud sa COVID. Ako gyud tagsa-tagsahon no sa ang ibang trabaho sa ato ang CDRR. Pipila ka staff ang na-assign sa incident command system ug pipila pod ka staff ang nahimong mobile sanitation and disinfection team sa ato ang syudad labi na to pag-disinfect sa dalan ug sa ato ang barangay. Nagsugod ko dayon after ato ang pag-checkpoint sa barangay Bangkod labi na to panahon sa lockdown. Nag-check dito ang temperature, mga checkpoint pass or mga pass sa mga tao nga mosulod ug mogawas labi na sa ato ang syudad. And then pag-monitor sa pagsuot sa face mask labi na po itong ginadili ang pagpagawas below 20 years old o above 60 years old na mga senior. O another na tahas nga gidugang is ang katong task force balik Malaybalay program labi na dito sa pelot, nag-sanitize, nag-transport, nag-supervise, nag-monitor sa ato ang mga return overseas Filipino and locally stranded individual o uban po nagpabilin sa pelot ang mga staff. Nagpadayon po dihapon pag-grooving or pagdawat sa or pag-check sa ato ang face mask, katong social distancing o nagpadayon gihapon ang ato ang pag-grooving o pag-monitor sa ato ang curfew hours labi na no karon sa gabi naagi grooving ng mga CPR uban sa mga pulis sa nagsugod mga alas 9 sa gabi taman alas 4 sa kadlawon. Ug mao lang na tinali sir ang ato ang mga changes sa ato ang pagtrabaho kapanahon sa COVID. So ubay-ubay gud ay ma'am no ang inyong ginabuhat karon nga kabag-uhan. Yes sir, mo good na sir. Nakoy katulong nga question ma'am. Naabay mga kalisdanan nga atong nasinati sa atong pagpanarbaho isip usa ka babae nga frontliner? Kada sitwasyon sir naagi challenges, no? So ako tingaling i-difference ang strength ug ang weakness sa usa ka babae. So sa isa ka babae naagi di na sila magsugod sa strength. Mga babae is flexible, approachable, patient, and dedicated sa trabaho. So, sa weakness, nag-weakness po ang babae. Naadin ha ang humok o kasing-kasing,
and emotional. Pero bisan sa naay kahuyang nagihapon, padayon lagi hapon ang panabaho isip isa ka babae. And then another is kana yung pagsuot bitaw gyud sa unsa sir sa kaning PPE or personal protective equipment. Mantingali murag babae o malalaki, isa gyud siya ka challenge kay tungod kay 30 ka init sir ang nasa sulod, ba? Putos gikan sa ulo, sa dagway, sa lawas, paingon sa tiil, putos kaayo. So ang gibuhat namo isip isa nga mga frontliner is dawaton gyud ang kamatinuoran nga ingani ingana ang pamaagi sa pagprotektar sa amo ang kaugalingon kay tungod kay amo man pong i-protect ang Yes, ma'am. Padayon, ma'am. Yeah. Isip isa ka frontliner, no? Ang challenge yun anim, sir, kay kana yung pagsuot yun na mo sa amo ang full PPE gear. Munang PPE mo na ang personal protective equipment. Ikan sa mata, sa baba o sa ilong, sa ulo, sa kamot, o sa lawas, o sa tiil, putos yun na tanan, sir. Kay maumampod na siya ang kanang protection laban sa COVID. So among gabuhaton ana is ipadayon ang sakto nga paggamit sa PPE kay tungod kay maumampod nay maka protektar sa amo ang kaugalingon. Among protektaran among kaugalingon kay amo apong protektaran pud ang amo ang kauban sa pantrabaho ug labi na gyud ang pagprotektar sa amo ang pamilya kay muuli man mi sa among pagsatagsa ng mga padimalay. Murag kana ra ang ako ang mga challenges isip isa ka frontliner, sir. Alright, so daghang salamat, ma'am. So di gid lalim no nga mahimo nga frontliner mga partners. So para sa imong closing statement, ma'am, aduna ba'y gusto ipasanati ang CDRRMO Malay-Balay sa atong mga suking tigpaminaw aning programa may tungod sa atong pakigbisog ni ining COVID-19 nga pandemya, ma'am? Okay. Gikan sa buhatan sa ato ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa ato ang Malay-Balay, pinanguluhan sa ato ang maabtik nga mayor, Honorable Florencio Flores, o sa ato mo ang chief nga si Sir Alan Comiso, o ubanan sa amo ang operation management nga si Sir John Paul Legaspi. Naghangyo gyud no sa tanan mga katawhan sa Malay-Balay na paggamit gyud og face mask, paghugas kanunay sa mga kamot, likayan ang mga daghan tao, mga tapok-tapok, o magpuyo unta sa balay kung kinahanglanon. Bulakaw lang gid og nagyo importante nga lakon. Ug sa kinalasan mag-ampo nga mahuman na unta gyud ning pandemya para mobalik na ta sa ato ang normal nga kahimtang sa ato ang lugar. Thank you. Okay, salamat kaayo Ma'am Arlene May Neri sa paghatag ni ining higayon nga imo ang gigahin para sa amoa para masinati namo ang kinabuhi sa usa ka babaeng rescue frontliner. Salamat sa imong mga kauban, sa inyong pagpanerbisyo ug grasyahan unta kamo sa atong makagagahom sa inyong kaayo. Salamat kay ma'am, salamat sa inyong tanan.
Ania usab kita ni ining atong programang TGIF. Thank God, I'm fine. Ikalima nato ni nga episode karon, gipanguluhang Juan ang Frontliner. Kumusta? Kauban sa atong city government ug malay-balay ang mga tigdumala sa atong probinsya sa Bukidnon sa pakigbisog nato niining COVID-19 nga pandemya. O karon, makauban nato ang atong ikaduhang bisita. Isa ka registered nurse gihapon, ang Health Education and Promotion Officer sa Bukidnon, si Miss Avril Melissa Sibughaw. May buntag, ma'am? Ug sa atong tanang suking tigpaminaw din ha sa kahanginan. So yes, ma'am. So before na ako, sugdan akong una nga pangutana, ma'am. Ano na ba kay mga greetings karon sa ato mga suging tigpaminaw? Maayong adlaw sa akong mga kauban nga nagkandaiya og biyahe kay lain-lain ang ipang-adtuan nga mga munisipyo, adunay nag-monitor sa atong vaccination, naghatod og mga vaccine, nag-monitor adtong mga COVID nato nga patients o katong nang lakaw kay para mang swab. So amping mo sa inyohang mga lakaw kay para kitang tanan luwas sa COVID. Alright, so same sa kong pangutana ganina, ma'am, sa tong first nga guest, no? Unsa ang trabaho sa usa ka frontliner isip usa ka health education promotion officer sa probinsya sa Bukidnon, ma'am? Thank you, Ma'am Lovely. Ang akong trabaho isip usa ka Health Education and Promotion Officer sa probinsya, mao ang pag-assist sa atong kana akong mga kauban nga mga coordinator sa pag-implementa sa daghan nga mga health programs sa ato ang Department of Health. So pinakagid nako nga dako nga kabugat sa akong load kay ang disseminate sa atong health promotion and disease prevention nga mga information. So, apil na po din ha atong mga guidelines o protocols sa different health programs na gipang implementar. Pinaagi sa atong mga IEC, pwede po sa radio guesting kung adunay mag-invite o kung aduna pod mi funds naga-radio guesting pod mi. And then sa social media, aduna mi Facebook page sa Provincial Health Office o sa amo apong pag supervisory visits or monitoring sa amo ang 22 ka city ug munisipyo ning probinsya sa Bukidnon o kung magpatawag pud kami meeting, so dinha maka-disseminate og mga unsay mga mando sa atong IATF ug sa ato ang Department of Health. Daghang salamat, ma'am. Partners? Dili gyud ay lalim ang ilang trabaho, DJ Mixay, no? Kaayo, partner. 22 kabuok kang munisipyo. Yes. Ma'am Avril, ang akong sunod nga pangutana, naapay mga kabaguhan sa trabaho nimo isip frontliner nga nahitabo tungod sa pag-abot aning atong COVID-19 nga pandemya? Salamat, sir. Sa pagsugod aning COVID, kitang tanan nga kurat. So, pagsugod gid ani niya, naghimo og task force ang probinsya sa Bukidnon. Adto nga time sa pagsugod gyud na ay mga mando nga gikan sa National IATF. So nagpara nga ato ang ma-strengthen ang ato ang mga guidelines ug protocols para sa probinsya para maproteksyonan nato. Nagtabang ta og draft og mga issuances kauban sa ato ang mga members IATF. So nabisi pud ta sa monitor sa pag-implement sa mga LGUs sa katong gipang mando sa ato nag-inspect pud ta sa mga isolation facilities kung sakto ba ang ilahang mga ang gi-follow ba nila ang katuang gihatag nga guidelines, protocols. Nag-conduct pud ta og mga training sa ato ang mga different LGUs ug mga link agencies sa unsa ang mga sakto nga proper use of PPEs katong pag specimen collection ato pud silang gitabangan og kung unsa ang correct nga pag-inspection sa and prevention control practices kay para malikayan nato ang pagkaylap sa ato ang sakit nga COVID. So kita as PGB pod nga hotline na apil man pud ta adto, no?
nag-assist mi sa quarantine checkpoints kay usahay dili enough ang time nga matrain sila pag-ayo, so mangayo sila og tabang kung unsa ba pasudlon ba ning mga manulod sa ato sa province, unsa bay mga kinahanglan. So miskin oras, bisan unsay oras sa maadlaw man magabi makadlawon, so magdawat kita og mga tawag. Apil na pud tong mga tawag or mga letters nga gikan sa mga ang locally stranded individuals ug mga katong returning OFWs. Apil pud tag sa ato ang team nga dawat sa ilahang mga concerns, mangutana sila unsay mga kinahanglanon para makasulod balik, makauli, or maski magpasbay lang diri sa Bukidnon. Kay daghan kaayo silang mga pungutana, pati nang naiilabay nga naisakit or naabakay patay, kana gid siya, apil na siya nga dapat maadtuan gid diretso, kay dapat 12 ka oras lang malubong na gid na ang kung simba kog na affected og na find out nga positive gid na, or maskin pag PUI pa lang as long as gi-consider na siya. So isa pud sa trabaho namo din sa nadugang sa among trabaho i-ensure ang disinfection sa tanan nga health facilities, dapat nag-follow sila. Labi na ang water, sanitation, and hygiene dapat strictly i-follow kay labi na naata sa pandemya. Sa pagkakaroon, na-establish naman namo ang sa tabang sa Department of Health ang COVID-19 nga database. Ug nagtabang pod ang ILG, naghatag silang support through sa contact tracers, kay sa una kami mismo ang mag-adto mag-contact tracing. So karon medyo na-establish na ang mga RHUs, makamanage na siya on their own, no? Maski gamay na lang ang amuang supervision, kung kinahanglan lang gyud, kung ubay-ubay gyud ang ma-expose sa ilaha dinha nga mosulod gyud mi, mo tabang gyud mi. And then sa pagkakaroon pod katong during sa height sa pandemic nga neglect ang uban nga health program, so sa pagkakaroon amo na siyang napadayon, naka-implement na mig padayon. So dili lang gyud ay lalima ang inyong mga trabaho, ma'am, no? So dili lang double time, triple time pa jud. Ang ikatulong nga pangutana, ma'am, isip usa ka babae, ano na ba nabatay mga kalisdanan nga imong nasinatian sa pag-implementar niining mga responsibilidad? Siguro sir, ay salamat sir sa pangutana. Siguro sa ako ang panlantaw, parihos ramigi pang agian sa ako mga kauban nga malalaki man ang mababae. Parihos nga lack of rest, exhausted na kaayo, o napagyoy posibilidad or nga expose gid mi sa COVID-19 virus. Isa sa among kalisdanan nga ginaatubang kay ang daghan sa atong population ang dili gihapon ka follow sa guidelines o sa protocols na agyoy mo insist nga dapat masunod ilang gusto nga sukwahi gid siya sa atong mga mando nga gi-mandate sa ato sa IATF ug katong mga advisory sa Department of Health. Dako pod sa amo nga problema nga gaatubangon is ang 22 ka cities ug municipalities diri sa atong probinsya, lain-lain ang pag-implementar og interpretasyon sa issuances nga gihatag sa ilaha. So ang uban okay sa ilaha ang uban nga mga kaniang guidelines, ang uban dili. So naay lenient sa ilahang mga pagpasulod gawas sa ilahang mga munisipyo, na apoy medyo stricto pod sila. So isa na sa amo ang dako pod nga giatubang. Alright, so daghang salamat, ma'am. So, unsay inyong ikasulti sa mga batang babae nagahandom nga mamahimong mga healthcare providers o frontliners sa umaabot nga panahon? Siguro encourage lang nako sa inyo nga ay sama sa ato ang mando, sa ato ang IATF o sa Department of Health, diri sa atong probinsya, gipangunahan ni Governor Zubiri ug sa ato ang Provincial Health Officer ni Gary Guido Tabios Jr. Giawhag nato ang tanan nga mag-operar ug suportaan nato ang atong kagamhanan, atong pagasundon ang mga mandato nga gihatag ka nato sa IATF o sa Department of Health para rin sa atong kaluwasan. So padayon kita sa pagpraktis sa bida solusyon. So katong bawal walay mask, isanitize ang kamot,
distansya og isa pa yung 2 ka metro sa isig kaingon og aksyon base sa insaktong impormasyon. Ako pong giawhag atong mga atong mga katawhan nga suportaan nato magpabakuna ta sa ato ang COVID-19 nga vaccine sa schedule nga nakatagan-an ka nato kay ang bakuna mao atong kasangga batok sa COVID-19. Salamat tong kay Ma'am Avril nga gigrasyahan mi nimong aning panahon aron ipasinati sa amo ang kinabuhi sa usa ka female frontliner, especially sa PHO, no? Salamat usab sa imong mga kauban sa PHO Bukidnon o sa tanan sa Provincial Government of Bukidnon nga tudo paningkamot para masulbad na kining tunglo sa atong kinabuhi nga COVID-19. Na partner, no, dili lalim ang kinabuhi sa usa ka frontliner. Nahimamat nato nga daghan kaayo balakid ug kalisdanan ilang giatubang, especially karong panahona nga napagyud COVID nga gaalingasa sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mapasalamaton kita sa tanan mga frontliners nga garisgo sa ilang mga kinabuhi para sa ato ang kapuslanan. Namatyagan pod nato karon pinaagi sa atong mga bisita nga ang pagpanerbisyo walay giila nga pagkatao, babae, lalaki. Kung kinasing-kasing gyud ang imong pagpanerbisyo, walay babag nga dili nato malampos. Yes, tama gid mga partners. So taliwala sa daghang kalisdanan, no? Ang tradisyon sa pagkamahitag may natagon, hostisya, tawhanong mga katungod, pakikiusa og ang espiritu sa bayanihan, ang pagkasugakod nato sa kalisod. Partner Jasper, DJ Mix ug Ma'am Avril, gisaulog nato ang nangahimo sa ato mga frontliners. O karong bulan ni Juana, atong tagaan og espesyal nga pasidungog ang